Sarje nugiman kha nini je area rogo chongmanin dino vote boycott khlaika aboni yagulo tini kubangma kok nono ti yasi surka kuno mungsa samung tangbo tangya obo haini bisingte tini vote boycott khlaimani nini je sontang amsai rogo gabarong ti ningle bobo hai develop rok khlaika nini amsai rogo belaikan hambai sin press media no bahai ke develop khaika ke ek bosor bisingo je development ni samung bahai ke khaitong bahai ke city suitong abo ani ya phago proman tongo karon je kuno area develop khaina thangkhe proposal dina nangu proposal dikhangkhe erpore abo processing te prai bosor khane nang thango first year mane financial year jokhon katal hapro apro proposal tele rinani bagi proposal phai a proposal phai khangkhe se boni pore processing te abo prai bosor hai nang thango haifana ageni kasam proposal by tabok katali proposal ro ni bisigo samung je tabok existing je samung solai to mani to ngi afana tabok ang katal emeleng mani yagulo ngi afana maintenance route te lama katal ani assembly area go kabang mano phaitu যেমন ang kaisa sawa musukte kaisa gonda sora route tiari mari tu gonda sora route prai 9 crore ni project already war order ngani thang to tender already completing kha haini haite kaisa sorbong para hi tongo o jaga goria puja kai jabo o jaga ba haini hai prai arai koti ni lama katal tender already pai thang samung jengjak sinai lama ni paper ke maintenance route to PMGSY ni simin 10 ta মোটামুটি 8টা মতো খাইজাখা তে দুইটা পাইতে তেইতো অম হাইকে তরক স্টেপ খাইজতো বনি পরে আং ফাইমনি ইয়াগুলো দুইটা মার্কেট সেট তো কাইসা এগ্রিকালচার নি বাই দুইটা মার্কেট সেট কাইসা তিন গরি আগো তো বনি পরে আর দিনে হইতে ফাইমনি তো বব নগরাইও হাইনে হাই দুইটা মার্কেট সেট তো ফিশারি ন হইতে তিন গরি মার্কেট সেট তো তাবো তৈদু আং ডিএম বাই যখন ডিএম সাইম ন তৈ ভি যখন ভিজিট ফাইপ্র বব নুক থাঙ্কা তৈদু বাজার পটর মার কাইসা toilet beri bagi alada selalu bagi alada ke toilet kiri saja. Ompio bazar kiri, tak pun sebenarnya thangga ke kina musuh public dong, makia masuk dia serai kok. Engke airport sesuatu bazar kaisa tongo, tin goria bazar prai u lama rudo Omolpur tu Teliamura kesar rudo, saita bazar tongo. Mudah-mudah ekdom bazar kotor mudah-mudah. Rom di 8টা 9টা 10টা পঞ্চায়েত kaisa bazar orang tongo. Engke protek bazarona toilet kiri. Pia bataba ang DM sapno toy phege jogon visit khairika bo gosei thanga boni ar dino hoite bo tabo toilet toidu kaisa sanction kha ompi kaisa kha tin goria bise sob unani thangito amo khaijang nai haise o chai tongmani bisintei abo khaijaito nge sar tamni bagi tini song mari pruo tini vote boycott khlaya nakana nini je assembly constituency ni ate sontang kamiam seni dokorok asuk nang samung tang khamini agalo nakebo bo ukologo borno yak phologi phanrai rok tongni kha kamale bo bahai অবশ্যই তঙ্গ তামনি হিমালে তাকলাই সাইমানে যে সিনি মহারানী কীর্তি দেবী দেব বর্মা যেসে কেবো নংথং বো পাইনি 100% গ্যারান্টি হইনে বো পাইনি সাইমানো ও জায়গা কিছু বড় সন্তান কামিগো তঙ্গ সিপিআইএম না আগে কাম নেতা রক তঙ্গ বরিষ্ঠ নেতা রক তঙ্গ বড় ষড়যন্ত্র বাইনে অরব আম জনতা পাবলিক তংনাই রক বড় তামি সানাই বড় ষড়যন্ত্র জালক লাগি বড় তিনি বুধ বৈকট খাইনি বাদ দংখা কারণ ওর জায়গা যারা লিডারশিপ তংনাই রক যত মোটামুটি নাই নিখা ইনকোয়ারি খাই নিখা সাইমাখা সিপিএম নি মোটামুটি চামচা মান বড় বুধ বৈকট তামনি বাগি খাইখা তাবক জরা তাংমে কক সালাইমানে বিসিতি বড় সাও আনো সারনি থানি সঙ্কুনো চাইয়া হিয়া আনে আনি উপরে এলিগেশন বো খাই সাও বাট কিছু মিডিয়া চ্যানেল তঙ্গো yaksi suruna nge khali tabok je sitting emle tongnai bo nironi eliano develop khaya de hai khadi nana tia proshno khaige ani kapalo khiklaina bagi borok emne chai tok to bakse media tongu kisu media tami sanai ane ge jo thangani bagi chesta khani mo tongu piaba maximum gabang kok sini media channel no kaham no boroni bhumika nang borok samung thang yang kok sanamo sukma ke haisi o kamini lukuro বরংনি মানথাই না বো 1 নং 2 নং 3 নং সন্তান পারা দङ আর বুট কেন্দ্র দङ বুট কেন্দ্র প্রায় 650 মতো বুটার দङ ও জায়গা প্রায় 150 মতো বুটার বড় বুট ইনানি মুসু তে আমজনতাবো বুট ইনা মুসু ফিয়াবা কয়েকজন যে মোস্টিমে নেতা দङ বরংনি তৈ দুলমা বাই বরং 1 মাস রমইনো
পাবলিক এমন ভাবে অর্গানাইজ খাইখা এমন ভাবে মিস গাইড খাইখা आंनि बर'क रकनो सेंटिमेंट नानै खिबिखा आं प्राय आंनि WhatsApp तासेम नुगु जे WhatsApp रक नुगु चिनि काइपें रनो के डिप्राइव के तंगरबो चिनि काइपें एरिया नो डेभलपमेंट खायनै किछु बर'क रक सेंटिमेंट नानोबै तामि सानाय जातपात बेराबेद खायनो बागै षড়যন্ত্রबो चलैतबो गबा जाति नो तै साजा खागबा सेंटिमेंट नांजा खाना बरक आम जनता तंनाय रक रखसाय नेके आव CPM আমলো যে 25 বছর বড় মাইয়ানো এরপরে থাংনাই বিগত 5 বছর বড় ডিমান্ড খাইমেনে চিনি এক্স BSC চেয়ারম্যান বনি থানি বড় ডিমান্ড খাইখা ডিমান্ড খাইবানো ববো যে মানসা জরাতে এরিয়ানো খাইখানা ফিয়াবা ও আম চাইনো খাইনে मा খাইমে সাইমিয়া তবে आं जे फाइमानि শুধু 1 ইয়ার সি কমপ্লিটিং हो जागागो 1 ইয়ার কমপ্লিটিং সিফাनो आं चिठिबो सुइखा चिफ इन्जिनियर साहेबनो सुइखा आंनि आफाबो प्रुफ दङ हिनराव नुखाना आं जे सुइमानि चिठिया मंखा 8 तारिख 4 मास 2024 नो इलेक्शननि अनेक दिन आगेनो आं चिफ इन्जिनियर साहेबनि चेम्बाराव थांगै उ कपि आं रयो इको रिसिभ कपि दङ रिसिभ आं तै फैजा अर सुइजाक दङ स्राय on priority basis important routes are mentioned below which should be initiated as soon as possible for the convenience of the people in सुइजाक और जे सीरियल नंबर 1 तंगनाय सबसे मोस्ट प्रायोरिटी तंगनाय सेकेंड तंगनाय सेकेंड अम हाइके आनि असेंबली को जेकुनो सामं फाइका प्रोजेक्ट सामं फाइके केनो अम 1 नंबर तंगनाय अम 2 नंबर तंगनाय अम हाइके आं स्राय के चिनि चिफ इंजिनियर 1 नंबर बोबो 1 नंबर और स्राय तंगो पलकुतो सिरदुक रांखलपारा जरा सगनायाबो चिनि दुइदुनि होइते पलकुनि होइते is about length 5 किलोमीटर on PPWD सब डिविजन अंदर अम तंगो सिरदुक काबियाबो 3 नंग 1 नंग 2 नंग 3 नंग लामा पारातै नाबो लामा थांनाय प्राय 5 किलोमीटर लामा रांखलपारातै पानाय प्रोजेक्ट नि कस्ट बोसोर जरा तां साइमे किनु DPR कमप्लीटिंग जा DPR कमप्लीटिंग मन यागुलो चीफ इंजिनियर थानिबो अमो सबमिट अलरेडी सबमिटेड थाइसि जमाबो कलाइजा आनि एरियाव ताबो सामं फाइके के प्रोजेक्ट फाइके के असेंबली वाइज न फाइ के असेंबली को फास्ट फाइके के अमनो सकां रेडी हां साखा कारण ब्रो नि लंग पेंडिंग डिमांड ब्रो जे 25 बছর CPM আমলো तंफ्रो ब्रो मुं समाया अब तो एकदम ट्रू बनि परे 5 বছর ब्रो लामानि बागै मालि याबो ट्रू तबे आं फाइमनि यागुलो आं ओनली 1 इयार माने यागुलोनो आं मोटामोटी SDU साहेबनो सागै दाइति एस्टिमेट अफ खाइरगो अमो दिनि DPR कमप्लीट खाइ जमानि रखा बनि बादे आं तमा खाइपिगा 8 तारिख ते फिसा चीफ इंजिनियर न तेबो सामं दरना बागै आं लेटार हाइरि फिका ओ कयेक दिन ते वैसा हाइने हाय इलेक्शन पाइ ड्रप इलेक्शन सिगां ड्रप खाना हाइने हाय एक्जिक्यूटिव साहेब आनो फोन खाइका सार हाइनो दिन अरनि लामा पासता तब दिनै RIDF नि प्रोजेक्ट नि आन्दाराव दाना बागै रहफिरि प्रायोरिटी वाइज सिमो साफिके आं हाइने हाय कलकुतु सिद्धु जे 1 नंग 2 नंग 3 नंग लामा दंमोन आबनो नां स्राय अमनो 1 नंबर नै फाइका नि आं रइलखौ अमो स्राय लुपुरक साइमन हाइसि तबे 1 বছর आनि असेंबली बेलाय गटर आंनो साउजे 31 टा बिसि दङ 2 टा जीबी दङ और पारा चिकन जेमन सन्तां पारा हाइ रम खांके 255 दङ अब हेमलेट चिकन पारा और 100 परिवार दंनाय 150 परिवार कैसा पारा दंनाय किछु पारा दङ 30 परिवार कैसा पारा दङ 255 इट्स नॉट पॉसिबल विदिन 1 ईयर 1 বছর बाय दङ सम्भव या किन्तु जे मानसा आं साइटक दङ तबे अम आं आसा खायु लामा फाइनाय ते वाल बेंगो तंखो 14 ता लामा सिलेक्टेड अलरेडी और बिसिंगो ते 6 ता लामा कताल नॉन फॉरेस्ट एरिया अब क्लियरिंग थांखा अब ते बेसि ते दिन दगला ते रमदि बसकां मास बते 1 मास नि बिसिंगो न बरो टेंडर प्रोसेस शुरू खाइने हि एग्जीक्यूटिव सानो साखा चीफ इंजिनियर साहेब मानो साजा इनको वाल बेंग नि सामं 14 ता बिसि 14 ता सिलेक्ट खा जों रहमानि के प्राय 30 ता मत रहमानि 14 ता सिलेक्टेड अम मास मानसि नाय नै इनको बनि बिसिंगो 6 ता ताबो टेंडर प्रोसेस खाइना बागै मोटामोटी ऑफिस जे प्रोसेस चलैतो अब जिनि बां कपाल कहा तब 6 ता लामा कताल मान फिजा उनाय अब लामा अम हाइया लामा कटर नाय पूरा नैनो टेक्नोलॉजी सिस्टम उनाय 3 ता लेयर नै लामा अब काहाम के मजबूत खाइजनाय अवश्य इनके आजागाबो तिनी चंगमारी जे रिया भोट बयकट खलायनाय आजागा हुइजाक बरक तिनी निनि खुक्ति खनाय मानका केबेंनाय बदल CPIM नेतानि बिसिंति अब खलायजाका फियाबा बरक जे भोट बयकट खलायगे माने बरकनि मान थाय जे सक्सेसफुल नङि थानाय अम हाय कुनु केरांगो तरा दंसा अवश्यई बरकनि जे भोट बयकट खाइखांखे गणतंत्र बाबा पब्लिक लक फोकस खाइने बागै भोट बयकट खाइ किछु जागा
angke kabangma uwe tongo demand khainani ba proposal sorkari thani tubunani lama kabangma tongo borok saimi ana hoito শুধু বুট বয়কট ni bisingteino demand khaike mannai ni borok kha khaina haisi pia bang sanamo sugo oro kisu je neta peta tongnai rok jara misguide khai tongnai rok borok ano election jorao kintu barbeli samani to thangnai assembly election ang jokhon buth basa pro apro boroni kamigo ang jokhon meeting khayo borok ano apro saka sar chinamo lama belekna kintu apro to borok je ano bukuwai saka kaisa borok agreement paper bo borok tui phayo mane agreement khaya ge chin para meeting ma khaya nga angle bagi guarantee rimanai amono 1 বছর বেশি rimanai 2 বছর বেশি guarantee to rimia ঠিক আছে ang agreement sign khainen bagi I am ready ang sign khai kaboka tobe ang deadline le rimi ang sai sai 1 বছর বেশি 2 বছর বেশি rimanai hine ang guarantee ri samtang maya tobe ang sai tok nai ko sai tok tongo proof tongo hi aro bani receipt copy tongo proman tongo ang je 1 nong 2 nong 3 nong ni bagai jan prani wi ang je samang khai tongmani lukurok srai tini median bising ti nuk mantang Tripura haste ko sabo bahasa samung tang tong ang je asok de tong na samung de tang philo thake samung sai mane nero ang bahasa samung tang tong tobe isa system to proposal to bana nangu proposal to khangkhai parani boro asok lagi resolution pass khai o lama nangu hinai boro tui phai gangke jodi ani recommendation ni bising tui ba ani forwarding nagui roho khangke better khamu pia ba a election jorago ano 1 বছর sigang sagai borok siring asok tongkha ani thani go tei abono tigi borok tami sanai ano remind khailia muito khailia gangbo muito maya jara local leader tongnai ro jaga tongnai ro borok na jinis no sar sini ro lama hinno no samani a lama bahaibu bo jaga bo condition tong na mannai debo from mannai abo hairo borok ani thani go toi phene nangmani proposal rok je borok rimani ro rikhai borok ko saw borok ri thugriya thang ani torof theke tang ri tong khai tongo ang khai tong tobe borok te kisi ano remind khai kan keba tei busa khamu borok ni je proposal ri thangma jaga proposal je borok department jokhon difro aw jaga bo ani jodi forwarding plan thang kan keba tei busa mani jara authority tongnai ro bunu khangke o chini MLA sahib ni recommendation ganang ba amo importance de khana hi borok bo am jogui nai gine lama ro borok da tin sanction khairita ga process rong no hoito borok saimali ana ang je bisingti ang khobor ma mani oroni leader ro kereng khachini morthan leader ro kereng mani borok sawo borok MLM disini nangra ya iso MLM disini soitoi nangya sini sunu society na hoite ba sini NGO ni hoite nese proposal ni ni borok relate tonglai office thanglai tru abota tobe o jaga ano thaisa phone khaike sini lama ni bagisa sung office of phaitogo nang sini SDO sahib ba executive sahib isa kok salai di din saganga ba ang salai biri khama pro kintu bor ano remind khairia 1 বছর pore hotat sa boot boycott ni daglai boot boycott dagri na sekang bang borok no oroni leader bang bahut bar sai tokha ang noroni parago peacefully kok sapainai alamani issue no tigi noroni problem issue no tigi ang noroni parago visit phainai norok meeting kaise arrange khaidi jokhon ang leader no bisingti kok sari kha borok chini party kiso phai kok salai roi pro borok sab MLA borok sung nanya MDC rok nanya tabo sung boot boycott taklai khaisnai ni borok ekdom decision fix ja krak kha tonglai tongta haini bagai namake taklai boot boycott thang tawja sar teke se kok obo khursar deklayo je borok ni khukti je borok samani chongmari pro bhot chana bagi simino tini neta MLA শুধু abo nini assembly constituency niya joto hasteni kami amsai tongnai lukurok ni khuk ni kok ke hai je bor chana pro simino neta MLA rok parao kobai kisik tali thabjia nugo kogru pheba chongmari lai thangang keno tini o kogrok kumai thango ni je kurung mane asom je lama kasulayo ba tikrin lama kasu lahar krin lama kasu ferangsa tikrin lama kasu ajorarogo social media ne bakhakti khuk khengo lukuro abon tile na hasteni lukuro tam sanamujo hasteni lukuro nang sanamujo srai khai ani area go ang busu jorati samung tang to lukuro saimano official staff no sungmano official staff jokhon hap kan kena department to department office kabang ma tongo line department tongo o jaga ang bahage thangoi department ni boro be kereng tong aw department ni boro no mun rok suni mano rok sai manai lukuro no sai manai inge ang srai khaina musugo MLA MDC rok je public representative rok je kami go শুধু ইলেকশন জরা ফাইভ nei sakangkai ani om pi am sai go nai ni di bunyam sai baheng tang sai mi sana ba thangya
जानि जानि जुरिसडिक्सन दङ जानि जानि एरियायाव जानि जानि पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ दङ आं साना मुसुगो आव सन्तां पारागोनो आं कयबार थांखाना नरक नखरावनो सोंमानो शुधु आं इलेक्शन जरागाव मोखांनो जाना थां आमुतिक गैया कारण रिसेन्टलि 3 मास सिगां खाना बरनि गामिगोनो आ 1 नং 2 नং 3 नंगै और कायसा बरनि काइपिं रनि कायसा एनुअल कायसा कन्फारेन्स दङ ताम जनि यां काइपिं एसोसिएशन अर्गानाइज खायो कायसा बरनि बसर चिनि जेमन गरिया पूजा रियां रनि के हजागिरि जानि जानि जे पालायमानि जे फेस्टिवल दंमानि आ फेस्टिवल पालायफोर बर आनो इनभाइट थैख्या आं निजे थांगै सागबाय थंमा जा खाबर न आप्रबो तो आं मालाय थैखे बोले बरन गामि थांगो लामाले हामियानि ब्रिक सलिंति मा थांगो गा आ जरा बांको काहाम के कगलाम सालायनि फायो बर किसा मिसा आं फाइनान्शियली बाब्र हेल्प खाइगै आ तामि सानाय प्रोग्राम नि बागै आं किसा मिसा रां फैसा सुबाय फैबाय आ जागागो 3 मास मोसां बरन थाया बनि सिगांबो कायसे मीटिं नि मा थांगो थाइया तबे 255 विलेज दङ जागा आं बसर पारा पारागो नां मासो बायसले आं थाङि मांगला केबो एमलेन सम्भव नि हाइसि कारण मासो एकबार थांना आं डिपार्टमेन्ट अफ द मीटिंग थांनाय ना आं डीएम बाय मीटिंग खायनाय ना एसडीएम बाय खायनाय ना वीडियो बाय खायनाय आनि ब्लग दुइटा दङ जागा ओमपी आरडी ब्लग दङ अमरपुर आरडी ब्लग दङ आं पब्लिक न तब स्राय स्राय खायनाय मुसु आनि ओमपी आमसानि बरग दङ बाक्सा हिनो एमले बुट नोंथां खना हाय पारागो सिम खानु जात बायदि आं मा खानु जात दङ बाय तनरनि फेसिलिटीज आं रिमागलागले आं तो डिपार्टमेन्ट अफिसो हाबै जारारिके आं अफिसनि जे डेभलपमेन्टनि सामु दंमोन आं तो बुइ पब्लिक थैरि फैमानाय हाय ब्ले स्राय स्राय आं स्राय स्राय खायना मुसुगु इंगे बेसिरबाग न डीएम बाय मीटिं एसडीएम बाय मीटिं ब्लक ऑफिस काइनि बाय मीटिं हॉस्पिटल बाय मीटिं समय पीडब्ल्यूडी नि एसडी रोग बाय आसक लायु फरेस्ट बाय दंगु निनि फिशारी बाय दंगु लाइन डिपार्टमेन्ट गोबां मा दंगु ओ जागानि फेसिलिटी एग्रीकल्चर दंगु तुइ फैना ओंखायनो अफिसावबो मा हावो के पारागमां हाय बेराय दंसिदि बेराय दंसिनाय ओंखेबा सुजुग सुबिदा रिमांगला सुदु मोखां कायसानो फुरुं मानायता मोखां फुरुं माबाय दां सारि मांगला पाब्लिक दंनो आजिनि संनो लुकुरावबो बुजि थाइख्लायु हायने हाय मासा मुसु दंगु बरक सित्रा हिसासिनाय बरकनो पाब्लिक नो हयरानि खायनानि एमएलए रो बुसु जरतै सामुंतां दं एमडीसी रो बा मिनिस्टार बुसु जरतै सामुंतां दं ठीक ठीक जासाय खायागै उंख्लगो कक सालायनानि करं दं बास नगनि सिकगिया सारा विश्वनि खबर सायमानु नगनि सिकगिया ब किन्तु सारा विश्वनि खबर नेरो मीडिया फन पाइगलागना आसलके बरक सायमानतिर हाइसि इंगा आमो हाय बरक किसु समाज दं आं बरनो किसा रिक्वेस्ट खाइयो बै डेभलपमेन्ट खायनानि बखा खा खुलावै जगन सामुंतां दंफोर बादाता खायदि बखाता सबायदि नर नगो जदि सामुंतांमै एके बयनोबो ता केबेंदि नगो आसक दंदि आं बाहायगे डेभलपमेन्टनि सामुं खायतों नर जदि नुक खांखा आनि बुसकांगो आं बै कक सालायफैदि आं बै सराय सराय सालायफैदि उंख्लबो एलिगेशन तारे प्लिज आंगो सार पाइथागो ताबुक नों लुकुरकनो बुसकांनि संमारि तो ताक पाइथांका ते कयेकटा थाइ हांकरत अंख इंगे ताबुक संमारि पाइमिनि यागलो बुसकांगो बबाहाय लुकुरकनो ककसार मुसुं जे बबागरा त्रिपार्टाइट से एग्रीमेंट खालायमानि आबरगले नों हास्टेन लुकुरकनो बबाहाय ककसार मुसुं बा संमारियाव बुसुक जराति बहुत गोबां माने कप्लाय रकम थथक मातो obviously सिनि महाराजानो तो आं पहिला हायने हाय कुस खुलुमफिउ दै हामबाय मायाफार सिनि महाराजानि चाइतं मुंबाय ताबो जरातै सिनि तिप्रासार 19 कुरि दफा तिप्रासा तंनाय थांसागै चापजागै माखा अब बेलायखे कतर कथमा हायसि केबो बरक माया महाराजन थानि सयसय मतायनि सयौ थै गुबुन जाक तमनि बागै तिनि महाराजनो थांसाबो खाइ माखा बनि चाइतं मुंबाय तिनि एकर्ड साइन खालायलै माखा एकर्ड साइन खालाय थानि गो केबोनि खरकसाफोर जान थायाखो आगे के थैना नांगौ तेलेंगाना मानानि प्राय 65 इयर्स नांगौ बस बरक गोबां मा थैगा डॉक्टर इंजिनियर बरक कत बस जान मारि बैख्या अब कायसा स्टेट मानानि बागै 65 इयर्स नांगौ फिया बताबक सिनि महाराजा एकर्ड साइन खालायनो कम खो गया एकर्ड साइन खालायलेनि आगे सिनि विजय रांखौ सारथिराव बस कदों नांबाय जाखा फिया बा महाराजा तिनि आं जे विजय रांखौ सारथिरावनो हामि हिनान थाया बरक जेमान साक आजरागो कम्युनिकेशन करै रोड कम्युनिकेशन करै इलेक्ट्रिसिटी करै आजरागो बस कष्ट खायि बरक सिनि बागै सिनि एडिशनल तुमुना बागै बरक बस मासाय तक जाखा बस कलम तिमा रखा बस जान थांबाय खामां बरक फिया बाताबो सिनि महाराजा बुद्धि गोनां हायनि बागैनि बबेसि जोंनो जबागो कष्ट खायरियागैनो केबोनि जान खरकसाफोरनो नायागैनो महाराज दिनि 3 बोसोरनि बिसिङाव कायसा ऐतिहासिक एकर्ड साइन खालायरि माखा आमो बेलाय कतरक हायनि बागै लुकुरना गयना मुसुगु महाराजानो पैतो साना नांगौ
karon ani kogno kaisano bisas khaigini poitosa di hibang sanamu suya analyze khaine di bichar khaidi বিশ্লেষণ khaine di age bahai sabo dofani bang samungtang tabok sini Maharaja dofani bagai within a sort of time Maharaja busuk jorti samung khaitong saya nuya ge samung khaitong mani sakni hamia pojonto bo treatment khairigini jora koroi sakni boyos obarang thanga kaijang ni jora kaijang mali yangi ma thang khachini bagai jono chapna ni bagai asuk lakh borno chapna ni ke obviously tension dongnai ni जों कायसे assembly no tabo tui duna nisi sini bokhorok saima tongo chintang tongo tension nungu lukurok bai krungi ma tongo lukurok ni demand tabo dry season no tui ni bagai current thango jaga current ni bagai busuk problem phai tong busi Maharaja le sara Tripura no si tui duna ni khaba Maharaja ni busuk pressure tong na Maharaja no to जों maya nangna nangu Maharaja no uklong hami halai ma to ekdom saya tong haini bagai ni ro jara lukurok nai tong nai ro sini media bisi nai tong nai ro media bisi tui jara lukurok maya ganang lukurok nai tonai rona koina musugo Maharaja no believe khaidi kebo jaga kisu lira tongo misguide khaina nai tongo chini Maharaja ni samung je accord sign khlale mano kebena ni bagai karon accord sign jodi execution nang thang khangke kaisa chini man thai mai thang khangke Maharaja ni borom Maharaja ni je sinimun teibu kusu kanai abono bororo kebena ni bagai no tabo kisu saksang no torjagi tongnai neta phu saksang no push kotor tui tongnai ro party ni push kotor tui tongnai ro Maharaja no je bukhu khamia sitra bai je galagali khaimani kisudin age ba nukha social media go hai je mansa jorati Maharaja no kutuk laikha amo to niable ang saramu sugo jara mai kutungnai ro no ungklok buska kisa wansoi kutuk laidi kok salaidi khoroksa Maharaja nini baba nang tini jodi kuno karone nang romdi nini nogni bu phano nang tini bufa himane liang khai buini nogni bufane nang baba himane nei ba chini Maharaja nang oro hasaka tong tongos nang oporat Maharaja ni hasya moha o hasaka amo pura Tripura hato Maharaja bongsorong ni sible o hasaka tong sin tini oro basi thang tong mamle bodi tini Maharaja na hamia hina sabong khan hage hamia hinai angborno korawani rinam su haisi dewaisa jo dewa mai ke Maharaja ni uporo sak nang ya hanang pinang khai ke जों सिरि आसक दंब्ला चिनि Tripura mo thani chini Tripura mo thani warriors tongo white warriors tongo TW warriors tongo जों om haga asok dongla khaisi जों tabok Maharaja ni kok khnagoi walai sulai no जों hamza yangai siring kha asolai tonglaigo bahage peacefully hamza lai mani bisiti de thamsa khaimana hinai Maharaja ni je ideology no tigi जों tabok cholai tongo haini bagi जों kono jawab diya ko kora kori babe जों tei buri man ble जों si hilai ni ga hilai ma ble kintu जों hiya tini Maharaja karifu গণতান্ত্রিক দেশ হগো নিনি তামসিং খামো রাজারনি কোনো বরম করিফু রাজা সিকরি খাবো তাম কগমো চিনি ইংল্যান্ড নুখানা কুইন এলিজাবেথ নো বরম যেভাবে রি তঙ্গো কুইন তংখ বলে ইংল্যান্ড তাক ফানো নিনি গণতন্ত্র বরম প্রাইম মিনিস্টার তঙ্গো বরম নর ডেমোক্রেটিক সিস্টেম চলাই তঙ্গো ইংল্যান্ড নগো ফিয়া বরম যে আগেনি পরম্পরা তঙ্গনি যে রানী তঙ্গনি রানী এলিজাবেথ 1 2 মানে লাইনি ফাই তঙ্গলে তাগো বরম রি তঙ্গো সাবলর বরম কুইন হিয়াং খাবা Queen him bumungin Queen Elizabeth I Queen Elizabeth II hai hin borom ri tongle nang bo bishori kahini ron saimia udino ang je kaisa sabojani bo voice message khoroksa bo khukjuk ni khorang den kharamani amo belai khone saya tong haisi chini Maharaja no ma hige hami mani जों ene asok tongla inkyang paithang ang koinam sugo chini je accord sign je khlaijangmani abo puitosa di jotton te jora ki sane bisingono jehetu chini Amit Shah jibo kok rijak ba বড় কক রিখা চিনি Maharaja ni যে কক সালাইমানি বিসিতে যে সমঝোতা লাইখা বুঝি লাইখা বড় বুঝিনি Tripura সারনি যে বীরমান যে 75 ইয়ার্স রমই যে সর জায়গা ডিপ্রাইভিং তমনি চিনি Amit Shah জিবো বখাবাই মানে রিয়েলাইজ খাইমা আও ও জায়গানি হানিবো সারো কবি ডিপ্রাইভিং তঙ্গো থংজাক তঙ্গো আবো চিনি Amit Shah জি বুঝিখা হাইনি বাগাইনি বুঝি মানে বিসিতেনো জরা কমনি বিসিগনো চিনি Maharaja বাই বড় এগ্রিমেন্ট কাইসা খলাইলাই ya হাইনি বাগাইনো লুকুরংনা আং কইনা মুসুগো নেরম orai poroi tangdi Maharaja no bisas khaidi Maharani Kriti Devi Debormano bisas khaidi bochini bagai tabok baskango MP ngai chini Tripura saroni bai kokti saroni thang tongo chini man tharon to na bai thang tongo haini bagai chini Maharani bu oro jaga ko kabang ku bud bai ni koplai nei asa khai